Hey guys, in this video, we will solve a simple problem applying the concept of torque. A mass M with 400 grams hangs from the rim of the wheel of radius 15 cm. When released from rest, the mass falls 2 meters in 6.5 seconds. So find the moment of inertia of the wheel. So first, we have the figure. So ari ang wheel nagatiyog niya siya. Then nakahigot din nga rope. Then, ang aton nga object which has a mass of 400 grams nag-fall siya freely from rest. So, ang iya nga na distance nga na travel is 2 meters sa sulod sang 6.5 seconds. So, ang aton ginapangita is the moment of inertia sa aton nga wheel. So, we have given aton is mass 0.400 kilograms na lang para as a unit. Iyang radius is 15 cm is 0.15 meters. And the mass nag-fall siya kuno 2 meters. So y equals 2 meters. Sa sulod sang time nga 6.5 seconds. Okay? So, ang aton ginapangita is the moment of inertia. So, paano ta makuha ang moment of inertia? So, from the formula nga torque is equivalent to the moment of inertia. So, the net torque is the moment of inertia multiplied by the angular acceleration. So, wala pa ta kabalo galing sang sang subong sang torque, wala sang given nga torque, wala sang given nga nga angular acceleration. So, once nga makuha ta ni sila nga duwa, then ay makuha ta naman. So, the problem first is wala ni sila nga duwa. So, paano ta sila makuha ang torque? So, from this, we know nga sa aton nga nga pulley may ari nahulog nga weight. So, ang pulley nagkaka-experience sa iya nga kilid sang force nga tension T. Okay? Pag nga T, nag-a-apply siya sa point sa kilid sang pulley which is a distance nga R from the axis of rotation. So, from this fact, we know nga ang torque is equivalent to tension multiplied by the radius. So, amo ni siya ang aton nga nga tension. Or the torque rather. Amo ni siya ang aton nga torque. So, pamangkot wala ta kabalo kung pila ang tension. So, para makuha ta ang tension, let's focus diri sa mass. So, ang mass naton is mera siya 400 grams. Ang forces nga nag-a-act sa iya is its weight, mg, and the tension nga nagabutong sa iya pababaw. Okay? So, from Newton's second law, the summation of forces along the y-axis or the vertical axis is equivalent to ang mg is himuon ko siya negative kay himuon ko negative ang sa dalom nga direksyon plus ginabutong siya pababaw sang tension. So amo lang man inaad ang tanan nga force then equivalent to its mass times the iya nga acceleration. Okay? So from this equation makuha ta na ang tension. So pamangkot wala ta sang acceleration. So pamangkot paano ta makuha ang acceleration? Amo naman yung pamangkot So notice nga mera ta sang sang distance nga na-fall siya, then mera sang time nga sang duration nga na-fall siya sang amo nga distance. Then from that we can know nga from kinematics pwede ta siya makuha. So and of course ang ari once nga may ara na ta acceleration, then the angular acceleration pwede ta siya makuha. Kay may ara naman ta sang radius. Ang ilang nga relationship is acceleration is r times alpha. Okay? So makuha ta na ang alpha, makuha ta na ang tension. Then we can now have the value for the torque and the alpha, then makuha ta na ang moment of inertia. Okay, so first let us focus kung paano ta makuha ang aton nga A. So from kinematics, we know nga ang distance nga na travel sang isa ka object
under a constant acceleration is equivalent to 1/2 a t squared plus initial velocity times t plus the initial nga distance. Okay? So sa dire, let us assume nga ang dalom is negative, ang babaw is positive. So from this, pwede ta mahambal nga ang aton nga level dire is amo ni sang aton nga y equals 0 and ang ginhalinan niya dampi is amo na sang aton nga y equals 2 meters. Okay? Since from dire, nag-fall siya hasta dire which is 2 meters ang total in a span of 6.5 seconds. Okay? So aton nga initial nga height is 2 meters and the final is 0. So we have the final is 0 equals 1/2 acceleration ang ating ginapangita. Then the time is given nga 6.5 seconds plus initial velocity is 0 since at rest siya nagsugod. 0 times 6.5, okay? Butang ko na 6.5 plus initial yung nga height is the 2 meters. So we have plus 2. So from this, we can take the acceleration as negative 2 times 2 over 6.5 squared equals negative 4 over 6.5 squared. Okay. So we have negative 0.0947. So unit is meters per second squared, of course. So our convention kagina nga ginassume ta ang downward direction is the negative and the upward direction is the positive. Then which means negative ang aton nga value. This means nga ang aton nga acceleration is direction downward. So of course that is very intuitive kay nagahulog siya padalo. Okay? So since meron na ta A, we can solve for the angular acceleration which is equivalent to the acceleration over the radius. So for now, magnitude lang man naton nga nga interested. So let's take it as negative 0.0947 meters per second squared over the radius nga 15 cm or 0.15 meters. So this will become the magnitude of the angular acceleration 0.0947 over 0.15. 0.631 unit is radian per second squared. Okay, so interesting. We have now the alpha. Okay, we have now the alpha. So, dire, okay, check na ni. Okay, so next na lang is kung ang torque. So again, ang torque is tension times the radius. We have now the radius, okay, given, then ang tension wala ta. So kagina, ano ta nga ang tension is makuha ta from Newton's second law from dire. Okay? So from this Newton's second law, ginkuha ta nga assume ta nga downward direction is negative, so amo na siya nga nag-negative mg and the upward is the positive. So from this, we have tension is equivalent to mg plus ma. So tension is equivalent to m times g plus a equals, so ang iyang nga mass is 400 grams, so 0.4 kilograms. G is 9.81. Okay, so halin kagina ang G sa piyak, so ginsaylo ta mo na siya nga nag-positive siya. And diri is negative siya since diri na siya nga daan. Tapos wala ta na siya ginsaylo, pero ang iya kagina nga nakuha is negative. So since downward direction, so that would become 0.0947. So the tension, solve the for the tension. We have 0.4 times 9.81 minus 0.0947. So 3.8 8 8 okay, 3.89. Okay, 3.89
newtons. So 3 significant figures. Okay? So we have the torque. Torque is the tension times radius. Then we can solve for the moment of inertia, which is the torque is the tension times radius over the alpha. So equivalent siya sa torque naton is the tension nga 3.89 newtons times radius nga 0.15 meters. Then divided by the alpha nga 0.631 radian per second. So are, pwede ito na siya makuha. 3.89 times 0.15 over 0.631. Okay, so our moment of inertia is 0.92. The unit is, of course, kilogram meter squared. Okay, so ang ginimo ta lang is we work backward. So we start with the required. So required is the moment of inertia nga I. So we know nga makuha tang moment of inertia from this equation. The problem is wala ta kabalo kung ano ang torque, hindi given. Wala ta kabalo kung ano ang alpha, hindi siya given. Then we have to use ang available nga data from the problem para makuha ta ang torque and the alpha. So we use the Newton's second law para makuha ang torque, which is the tension times radius. And the alpha, we also use the kinematics since may given ta nga distance and time. Then the relationship between A equals R kag alpha gingamit ta siya para makuha ta ang alpha. Makuha ta naman ang torque, then after nakuha ta na sila, we substitute na lang dayon sa sa final nga aton nga equation. Okay? So that's it for this video.